Assalamualaikum. Nama saya Fauzi. Dari segi travel ni saya dah memulakan travel since 2009. Maksudnya, tapi sebelum ni kita just travel sendiri-sendiri, solo. Lebih kepada untuk tujuan travel ni untuk mengenal lebih pengalaman-pengalaman dari negara orang, dan apa yang baik kita bawa balik untuk improvekan diri kita. Macam saya pula, dalam backpacking ni daripada umur 19 tahun, saya bermula dulu solo juga, pergi Singapura, pergi Thailand. Lepas tu bila dah lama-lama rasa nak pergi tempat-tempat yang lagi jauh. So berkiranya kita orang tak kenal pun, kita orang baru kenal last year atau last 2 years. Baru kita orang kata, jomlah kita buat satu group untuk buat satu community backpacking. Okey, itu latar belakang diri Encik Fauzi macam mana bekerja? Sebenarnya, alhamdulillah saya buat perniagaan sendiri. Jadi dengan perniagaan sendiri saya ada sedikit masa untuk saya travel tanpa perlu apply cuti semua kan. Jadi dari situ saya mudah nak plan, dan permulaannya saya memang bergantung pada, alhamdulillah saya bersyukur sebab kita ada AirAsia. Trip paling jauh yang pertama saya pergi ke Abu Dhabi. Pada itu yang mana sekarang pun AirAsia dah stop, dan pengalaman paling penting yang betul utama di mana masa tu saya tak prepare apa-apa. Saya pergi hanya ada tiket flight saja, tanpa booking hotel, tanpa booking guide semua. Dan di sana saya mula mencari, dan di situlah permulaan saya sampai tertubuhnya komuniti TMPL ni. Ayu sendiri latar belakang pekerjaan? Sebenarnya saya kerja IT, engineer di salah sebuah company based dekat Dublin. Tapi kerja saya 3 hari kerja, 3 hari cuti. Annual leave pun banyak. Jadinya time tu lah saya plan saya punya cuti pergi travel. Sekali pergi 2 minggu. Okey, boleh ceritakanlah Fauzi atau Ayu sendiri tentang TMPL backpackers daripada A to Z. Ceritakan daripada muda. TMPL ni sebenarnya bila kita orang dah rasa nak buat satu group kan, sebab kita orang banyak baca kat news, rakyat Malaysia banyak kena scam dekat Paris, dekat London sebab nak pergi Euro trip. Lepas tu diorang bayar macam terlalu mahal. Jadinya kita macam okeylah, kita buat satu community yang untuk boleh bawa rakyat Malaysia ni ke luar negara, ke Eropah secara spesifiknya, dalam kadar yang mampu milik. Macam taklah macam terpaksa bayar mahal, tapi diorang terpaksa dah terima untuk tidur di hostel, penginapan-penginapan yang tak setaraf lah, macam hotel bintang yang banyak bintang tu kan. Encik Fauzi sendiri, contoh pergi Spain, baru pergi Spain kan, berapa kos yang dihabiskan untuk pergi untuk berapa hari? Kita jangkaan kalau kita compare dengan yang package tawarkan, satu dari segi masa, kita tawar 14 hari, manakala kalau package biasa dalam 10 hingga 11 hari. Kita cover separuh, kita boleh jimat separuh daripada apa yang package tawarkan. Kita charge itu cuma dalam 3,800 untuk 14 hari, manakala kalau kita tengok package dekat 10,000 hingga 11,000. 3,800 termasuk 3,800 kita cover semua penginapan dan transport crossing border. Maksud macam hari tu kita pergi Spain, contoh apa yang kita cover, kita bermula di Casablanca. Yang kita cover contoh ferry dari Casablanca ke Sepanyol, dan daripada Lisbon ke Madrid kita naik flight, itu pun kita cover juga. Termasuk dalam 3,800. Termasuk dalam Sekiranya macam city to city transport kita cover. Cuma yang tak cover macam makan, sebab makan ni kita tak boleh nak cover sebab ada setengah orang dia tak makan dan makan, jadi rasa tak fair kalau kita charge. Jadi makan kita, apa yang kita buat, kita beli, sebab bila kita duduk hostel dia ada sediakan kitchen. Jadi kita masak sama. Yang itu yang pada saya antara yang terbaik lah bila kita travel bersama macam ni. Masak sendiri, rasa di perantauan, perasaan di perantauan. Siapa yang terlibat dalam backpackers ni, dan apa yang cuba dicapai sebenarnya dengan pertumbuhan komuniti? Sebab masa ni manpower kami 2 orang, yang betul-betul manpower 2 orang, tapi dalam bersama kita ada kawan-kawan yang sokong dari segi IT, maksudnya dari segi webmaster, graphic designer untuk buat advertising. Dan pada kita travel ni pun kita dah jumpa beberapa orang yang di luar, contoh di Bosnia kita dah ada rangkaian, dan saya balik Spain tu pun saya dah jumpa satu orang yang dia kata dia boleh bantu untuk sebab nak dapatkan tiket. Sebab macam kita ke Alhambra, tiket kena beli awal. Kalau beli maksudnya walk in, memang kadang-kadang tak dapat sold out. Setakat ni dah berapa negara TMPL sudah kunjungi?
atau Ayu sendiri sudah punya? Kalau combine rasanya banyak lah kot. Tapi kalau saya sendiri dalam 23 buah negara. Saya dekat lebih 30 ke 33. Sejak bermula buat backpacking ni memang Ya. campur sekali semua lah. Campur sekali. Yang trip ke Spain tu, Ya. 14 hari yang Cik Ozi kata, berapa orang yang mengikuti? Okay, kita limit kita punya trip sebab kita bila kita konsep kita adalah independent traveller, jadi kita tak boleh nak ramai sampai belah-belah orang, maksimum 10 orang saja. The best figure is 8. Sebab apa saya kata 8? Sebab kalau dekat Europe kalau kita beli public transport, dia akan 4-4. So satu grup 4. Macam sama juga kalau kita naik taksi 4. Kira agak suitable lah, paling cantik lah 4. Ini soalan agak general lah. Ada perbezaan antara backpacking dengan tour yang dianjurkan oleh travel agents. Apa beza dekat situ? Beza dia kat sini ada yang penting lah saya highlight. Dari segi transport, kita naik public transport. Kat situ kita jumpa lokal, kita boleh berbual, kira macam kita immerse with local. Dan yang keduanya, perbezaannya kita duduk kat hostel. Orang duduk bayang hostel macam kat Malaysia yang dorm, lepas tu tak ada facilities yang lain. Tak, sebenarnya dorm kat sana dia ada kitchen, ada washing machine, dryer, kira complete tau. Jadinya kalau kita 8 orang, satu dorm tu memang 8 orang. Nak solat senang, macam tak ada masalah lah. Cara macam tu kan? Sebab dia bergantung pada tujuan seseorang. Tujuan kita saya jujur niat pertama bila saya buat benda ni pun, saya buat konsep duduk hostel semua supaya kita kenal siapa diri kita. Bila kita ke sana, of course kita akan tak selesa sebab kita bukan berada di negara kita. Okay, jadi macam mana kita nak atasi ketidakselesaan tu? Macam mana kita cuba menerima benda yang jarang kita buat? Contoh dekat sana kita sedikit masalah lah, bukan masalah sangat, tapi solat subuh. Bila kita kongsi dom dengan orang Mak Saleh ni dia tak faham actually. Dia dekat dom, dia punya peraturan pukul 12 sampai pukul 8 pagi is quiet. Tapi kadang-kadang subuh pukul 4 pagi. Tapi pengalaman saya dekat Markas Syarif 2 hari pertama memang dia sound lah sebab dia kata kenapa bising kan. Tapi besok pagi tu bila kita cerita, dia boleh terima. Dia kata kita kena sembahyang pagi, this our kita punya rules semua, dan dia orang boleh terima dengan baik bila kita terangkan. Jadi saya rasa ini satu benda yang baik untuk kita terangkan kepada orang yang bukan Islam. Setakat Ayu dan Fauzi telah mengunjungi beberapa negara tu, ada tak pengalaman yang tak boleh dilupakan lah dalam pengembaraan? Masa saya bulan 5 tu, saya pergi untuk jelajah Balkan. Antara negara yang saya pergi, Bosnia. So kesan perang kat sana masih lagi ada, walaupun dah dekat 10 tahun lebih kan. 20 tahun, 94. Betul. So kiranya bangunan pun still ada kesan tembak. Orang pun kalau kita jalan-jalan tengok ramai yang tempang. Jadi benda tu still ada tau. Jadi kita ni rasa bersyukur kita kat Malaysia tak ada rasa perang. Dan macam tak rasa macam diorang rasa. Macam sekarang ni diorang sangat appreciate life. So yang itu yang buat rasa kita boleh reflect balik apa yang kita punya hala tuju hidup kita. Saya cakap pengalaman tak baik ni saya tempuhi bila berada di negara-negara Arab. Okay. Dan saya faham kenapa banyak para rasul diturunkan di negara Arab. Mereka dalam setiap masa cuba ambil kesempatan untuk cuba menipu kita lah. Ini pengalaman saya hadapi di Jordan dengan Egypt. Saya ikut jalan darat daripada Jordan ke Egypt melalui Laut Merah. Jadi kat situ dengan jadual book yang tak teratur, dan saya kena saya rugi hampir RM1,000. Dia buat silap mata, dia cuma tukar duit dalam teksi je. So sepatutnya dah selesai, dan kadang-kadang masa kita janji harga macam ni, tapi bila dah sampai destinasi dia tambah lagi. Dan pengalaman yang saya rasa boleh dibawa balik, contoh di Eropah, di Sepanyol hari tu, bas dia tak ada konduktor, dan yang paling saya kagum, kita nak touch kad tu di luar bus stop, bukan dalam bas. Jadi di bus stop. Jadi orang boleh naik dan turun tanpa bayar apa-apa. So, tapi saya tipu pun tak ada hal. Saya tak nampak pula ada yang macam naik je. Yang saya perhatilah semua akan keluar akan touch. www.tnplbackpackers.my. Facebook Travel More Payless. Page. Instagram Your Travel. Instagram Your Travel Buddy. So setiap travel tu nanti you akan update di
Selalunya untuk update kita update di Facebook. Tapi kalau untuk travelog, nota kembara, lepas tu macam catatan apa-apa yang penting, tips, yang itu kita akan tulis di website. Oh, okey. Ada tak perancangan TNPL untuk terbitkan your own travelog? Dalam proses untuk siri Jelajah Balkan. Dan dia Alhambra. Saya sedang buat yang hari tu kita namakan kita punya trip Kembara Alhambra. Yang mana dia cover daripada Casablanca dan kita masuk ke Gibraltar. Gibraltar ni adalah daratan Eropah paling selatan. Lepas tu laut, dan saya berkesempatan ke daratan paling barat di Cabo da Roca di Portugal. Dekat situ ada kisah dia, di mana dikabarkan di situlah jasad Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus dimuntahkan kembali. Okey, boleh ceritakan sedikit pasal guidebook tu, macam yang tadi Ayu cerita pada kita kan, guidebook yang you all buat tu memang tepat. So kalau dia berjalan 30 minit tapi guidebook kata 10 minit dia dah, maksudnya dia dah selesai. Boleh ceritakan pasal guidebook tu? Okey, guidebook ni sebenarnya saya tulis bila kita dah confirm flight tickets, booking hostel dan tempat-tempat yang kita nak pergi. Maksudnya itinerary dah ada. Jadinya saya akan buat sedikit research untuk dari segi map dan direction. Jadinya kalau kita pergi travel, masa tu baru nak cari tempat dan buang masa ke situ kan. Lepas tu kalau nak sesat pun buang masa juga. Lepas tu kalau kena tipu nanti naik taksi kan habis pula duit kan. Jadinya guidebook ni memang kira penting. Jadi kita akan bagi kat setiap seorang travel buddies yang ikut kita orang punya trip. Yang best pula macam kita jadi satu community yang support each other. Macam seorang travel buddy dekat Bosnia itu, dia baru launch produk perfume dia dan kita sama-sama bantu dia jadi agent. Just macam bagi dia sokongan moral kan. Saya So yang website pula kita orang ada masalah nak cari orang yang buat kan. Salah seorang travel buddy kita dia memang programmer dan dia buat dalam masa 2 hari je. Okay, Alhamdulillah. So you guys help each other out lah. So kira itu support system untuk sesama sendiri. Tapi apa yang pada saya kepuasan adalah bila hari terakhir diorang balik, saya nampak dia punya perubahan dari segi bila dia dah nampak dengan orang. Yang Spain ni salah seorang tu dia tak pernah travel, tak pernah naik flight. Dan first time terus pergi Casablanca 14 jam. Dia tak pergi Bandung ke Bangkok tu, terus ke Casablanca kan. Jadi macam mana dia nak flight jauh. So bila dia balik tu setiap apa perasaan, dia rasa macam tak dapat nak cakap. Dia akan sepanjang masa dia cerita pengalaman sana. Jadi saya rasa benda tu satu pada saya kepuasan lah, dapat bantu orang. Dokumentari Al-Hijrah. Dia ada tulis pasal Sepanyol kan, Islam di Sepanyol. Latin ni maksudnya Portugis campur Spain dan Arab. Itu bahasa perdagangan dan bahasa ilmu dulu. Terima kasih kepada Terima kasih juga kerana sudi menjemput kami. Okay. Salam sejahtera and selamat datang to Up Close at Bernama Web TV. Today we are joined by Ms. Bey Huiling, the director of Inatul Gifts Sdn Bhd. Welcome, Bey. Thank you for coming today. Can you share with us a little bit about the company's background and how it started in the gift and souvenir industry? Basically, last time I worked in one of the gift companies in KL. So after a few years, that I realized that I wish to try on my own. So that's why more than 12 years ago, I tried to work together with my husband and start up small companies. But after 2 years, we started to grow the company into Sdn Bhd. So you work with your husband initially to set up the company. Yeah. Your husband is also in the same industry before. Actually, he's not. He's not. Okay. He's totally new to the industry. He's a tour guide. Okay. He's a tour guide, but during that time, tour guide is the salary, the pay is not stable. I see. So that I get him to join me, and our company from 2% to 3%, then to 5%, then now become more.
On the company's website, it is mentioned that Inato Gift emphasizes three values. Three values. Okay, and how are these values translated into the services that we provide? For me, I think the values is very important to the companies, especially we want to deliver the message to the staff. Okay, first thing, when I want to recruit team members, I must make sure that they have appreciation. They must know how to appreciate. So for me, whoever can appreciate always should be a good person for me. Okay. Secondly is must have the initiative to grow. Okay. So because especially like nowadays a lot of Y generation, so they prefer a place which not only working, but a place for them to grow, not only on the technical, maybe on a certain like outside from technical skill. Okay, that's why we did send them for a lot of DISC class, so to analyze themselves. DISC class is It's an attitude to know your behavior. okay. Your Potential, attitude, so at least they know what is their I see. potential and all these kind of things, and what kind of character they are. Because most of the people they don't know, especially teenagers when they come to our company, they don't know their character. So we want to send them to all these kind of mentality course rather than technical. And the third value is the teamwork. We want the person who come to us must have a team spirit and have the concept to work together. In our conversation before, you mentioned about the company's mentality. Can you elaborate on that? Okay. For the mentality, basically our company must have the mentality of everybody's. Make sure that you must, for me, still the same, must appreciate. Whatever come to you, we appreciate. Especially in our industry, a lot of things is quite last minute, short notice. We will say it's short notice. So that don't blame, don't scold people, just appreciate it, you know. Everything come to us, sure there is a reason. So try to appreciate it and to make us tougher, stronger, and in future we know how to handle this kind of situation. So appreciate, always appreciate. Okay. So secondly is our mentality of devotion. Okay, devotion. Okay. We have to give our service to the customers, to our customers, to help them to find out why the purpose they want to give away a gift, and what is the receivers, the person who receive the gift, what is their likes, what they like most. So this is most important. And the third thing is the win-win mentality. Okay, the win-win mentality is applies to the suppliers, our suppliers, so that we can work with them, and give them more information on what is our customer needs. Okay, Babe, can you talk about the budget option as mentioned in the company's website? For the budget options, we have a few hierarchies. So there is a low range budget, middle range budget, and higher range budget. Do you get individual clients asking to get gifts for birthday parties, for example, or for anniversary parties? Do you get that? Yeah, we have clients who call for corporate clients. Maybe they have 50 years anniversaries. They want to do events which they want to give away something which is for the VIPs. Yes, we do for that also. So before we end, do you have anything to say to our viewers? If you have any inquiries about corporate gift, you can contact us. You can search our website, enablegift.com, and call us at 0362588311. Okay, thank you so much for the insights, Bae. And I'm Moni Nasri for Up Close at Bernama Web TV. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Penang Podcast. Terima kasih. Menjelang musim banjir ni, apakah persiapan Fama dalam
bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Untuk tahun ini apabila berlakunya banjir ini, utamanya kita ada beberapa item yang kita buat stok sebagai bekalan makanan kita yang kita biasa ada di simpanan kita untuk kita salurkan khususnya di pasar-pasar kita. Memang ada stok bekalan makanan. Begitu juga apabila banjir ini berlaku, kita juga turut bersama untuk bantu mereka-mereka yang dipindahkan ke pusat-pusat. Bagaimana pengagihannya sehingga sampai ke tempat mangsa banjir? Kita sebenarnya telah pun mengadakan perbincangan dengan pengusaha bencana dan juga dengan Jabatan Kementerian Masyarakat. Jadi dalam kaedah pengagihan itu, pertamanya stok kit kena tu disediakan oleh FAMA melalui kilang-kilang kita yang ada, dan pada masa ini pun kita telah pun meningkatkan lagi jenis-jenis barang yang berkenaan dalam kit ataupun stok berkenaan. Jadi kita ada depo-depo FAMA ni, kita ada depo-depo kita, dan cara pengagihan kita akan hantar dipanggil bekalan harapan. Dipanggil bekalan harapan tu maknanya yang telah pun ditentukan oleh Jabatan Kementerian Masyarakat, dan biasanya kalau di peringkat negeri itu pihak usaha negeri atau pihak BU telah menetapkan pusat-pusat pembinaan di mana. Dari segi kuantiti berapa banyak yang akan dibekalkan? Ya, kalau ikut sasaran kita tu kita ada 130,000 kit makanan bulan. 130,000 lah. Dalam kit tu, dalam kotak tu ada 15 jenis barang. Barang ni memang kata saya lah, yang memang sampai dia masa pindahan tu dia dapat lah. Kit makanan boleh terus digunakan. Maksudnya jenis makanan tu makanan yang ready to eat lah, ataupun siap sedia untuk dimakan, dengan seperti kaya, sambal bilis, roti, sardin, terus boleh dimakan tanpa perlu dimasak. Dan tempat tu adalah makanan bermasak. Kita juga bersedia untuk bekalkan keperluan tadi sayuran kan, bahawa tentang kobis, cili, sebagainya. Termasuk juga kalau ada keperluan untuk bekalan ayam dan daging. Jadi yang tu kit permulaan Ya. Tapi seterusnya ada tak bekalan dari pihak FAMA? Adakah setakat kit permulaan? Tak, memang itu dia ada, kalau kita kata dari segi mangsa banjir, dia ada 3 kategori. Satu untuk keselamatan, bila kita pindah tu untuk selamatkan diri. Terus sampai tu kita bagi yang kit makanan bulan. Peringkat kedua dia nak makan, dia lah makan Yang bekalan nasi, daging semua. Itu pun bahan mentah pun kita boleh bekalkan. Kita boleh bekalkan, maknanya dengan kita taruh pada bahan daripada pihak apa tu, Jabatan Kementerian Masyarakat. adakah yang ini pertama kali dilakukan oleh FAMA ataupun sebelum ni pernah Ini dari segi buat perkara yang secara menyeluruh ni kali pertama lah. Pada secara yang tahun ni pun kita telah lebih terancam. Sebelum ni pun kita ada, tapi tak begitu terancam juga. Bagaimana FAMA ataupun pihak peternak buat persiapan dalam keadaan banjir? Persiapan tu dibuat juga oleh jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian. Misalnya macam Jabatan Veteriner, mereka pun akan memberi kaedah-kaedah bagaimana nak menyelamatkan ternakan mereka lah. Itu memang ada persiapan. Ini pun perlu dimaklum kepada peternak berkenaan. Itu yang telah pun dirancang oleh pihak dari segi ternakan tanaman ini di bawah Jabatan Veteriner atau Jabatan Pertanian. Itu memang tidak ada perancangan
bersama dengan stok-stok ternakan mereka. Kan. Jadi dari segi kalau bagi pihak farmer macam tanaman-tanaman kan ataupun buah-buahan, waktu ni macam mana dia orang sebab banjir mungkin berlaku Ya. kemusnahan kan. Ya, ya. Dia biasanya kalau tanaman-tanaman jangka pendek ni memang petani dia maklum. Pada masa-masa ini mereka tidak akan menanam dari awal. Baca lagi sebagai contoh umpamanya. Kalau di negeri Pantai Timur tu biasa terkenal dengan tanaman-tanaman UBC seperti seperti lambu sebagainya. Jadi biasanya pada musim bulan 12, 11, 1 ni mereka tak tanam sebelum tu sebab dia tahu ada risiko untuk tanaman tu rosak. Jadi kita alihkan tanaman tu kepada tanaman negeri yang tak kena banjir daripada sebagainya. Dan demikian mereka takkan tanam. Jadi sebenarnya mereka takkan buat pusat pada tahun memang tahun biasanya berlaku. Jadi jadual penanaman mereka tu mereka atur semula lah. Mana dia elakkan daripada menanam tanaman sebelum yang akan dikeluarkan pada musim banjir. Macam contoh katakan kalau kita sebut labu ataupun tebikai semuanya, kalau tanam bulan 10 atau 11 tu dia akan keluar pada bulan 12 atau 1. Jadi mereka elakkan. Mereka tanam sebelum. Ini satu daripada perantangan yang telah pun kita atur bersama dengan pihak tadi dan mereka faham keadaan. Jadi bagaimana kita nak mengisi kekurangan bekalan contohnya labu ataupun tebikai daripada tanam di negeri yang tidak terjejas dengan akhir sekali apa jangkaan Datuk dalam menghadapi banjir ataupun nasihat pada masyarakat. Okey, jadi sebenarnya sekarang ni pun ada beberapa model lah dari segi kesiapsiagaan banjir ni. Bahawa ini kerajaan itu telah menyiapkan bahawa model kemaman itu yang sebagai model bagaimana persiapan kesiapsiagaan untuk banjir. SOP dah. Jadi ini pun memang akan dan beberapa siri penerangan telah pun dibuat lah dengan khususnya dengan pihak GU, pihak ahli parlimen yang boleh memperbaiki model kemaman yang mana bagaimana kaedah-kaedah ataupun persiapan-persiapan dibuat dalam masa banjir. Jadi untuk saya ni sebagai nasihat kepada khususnya kepada petani-petani kita atau peternak-peternak kita ni, maknanya kesiapsiagaan dari awal untuk kita nak mengurangkan kerosakan hasil-hasil usaha kita yang mungkin berlaku kalau kita tak buat kesiapsiagaan tu di kerugian bagi kita lah. Jadi ini satu langkah-langkah untuk kita dapat mengurangkan kerugian kita. Okey, terima kasih. Betul ya? Okey.